Selamat malam semuanya. Selamat datang kembali di kelas kita. Yes. Those who still have their videos off, yes, Windy, Auntie Amerta, and Ulison, if you could enable your videos. Oke, bagi Okay, yang well, masih off ya. Oke, silakan di on dulu. Biar semuanya yes. on. Amen. So welcome back. We are learning about all sorts of different people that make up the world. Oke, kita akan kembali lagi mempelajari tipe-tipe orang yang ada di dunia ini. Yeah, welcome to all the different people that are in the class today. Ya, jadi selamat datang semua orang-orang yang berbeda-beda di kelas kita malam hari ini. Yes, they surround us everywhere. Wherever you go, your workplace, your family, your church, they surround us, and they're all like what we call in Malaysia a rojak, or something like a salad, all mixed up, all sorts. Ya, jadi tipe-tipe orang ini seperti gado-gado kalau di Indonesia ya, mix together gitu, campur-campur. Yes. Oh, you call it gado-gado, is it, sir? Yes, Indonesia. Okay, okay. Yeah. Gado is it's a food stuff, Pastor. You can eat. Yes, it's a good one. It's like main course, no salad. Oh, okay, main course. Okay. So let's just spend some time just worshiping God even before we go into prayer. Yes. Hallelujah. Oke, mari kita bersama-sama berdoa. Rababakana mashikara rabasi. Okay. Karabasa mamadoro bakara bashididi. Sararabahi. Lord Jesus, we dedicate and surrender this class to you. We ask, Father, that you bless us with good internet connection, Lord Jesus. Lord, we ask for your spirit of wisdom to be upon each one of us. And we ask for your spirit of wisdom to be upon Pastor Newman as well as he translates. We pray for every student here, Lord, that as we learn how to deal with the different people in our lives, the wisdom will come from you, Lord Jesus. You will lead every step of our way. You'll help us to understand the people around us, and you'll help us to manage them well. We pray for your spirit to be with us. We pray for your grace to be with us. We surrender this time to you, Father. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Okay. So I'm sure all of you are doing a countdown. Another 3 more weeks to go. 7, I think 4. Yeah, 7 more classes and that's it. It's holiday. Oke, kita semua sudah menghitung-hitung ya, pasti sudah berpikir, 7 kali lagi kelas kita sudah berakhir. Yes. And then you have your long holiday until next year. We will see you. Ya, jadi kita akan mendapatkan libur yang panjang sekali, walaupun hanya 2 minggu. Itu sudah setahun lebih. Wah, I can sense the excitement in Pastor Nyoman's voice also. Libur yang panjang sekali. Very long holiday. Hallelujah. Okay. You wouldn't be a student if you don't enjoy holidays. Every student enjoys holidays. Jadi kita tidak akan menjadi seorang murid kalau kita tidak menikmati liburan kita. Yes. Amen. Okay, so last week when we were learning about dealing with different people, we learned about 3 categories of people. Jadi minggu lalu ketika kita belajar tentang bermacam-macam orang di sekitar kita, kita mempelajari 3 kategori orang yang ada di sekitar kita. Yeah, we learned about the obedient, we learned about the observer, and we learned about the objector. Oke, minggu lalu kita belajar tentang kelompok orang-orang yang taat, kelompok orang-orang yang hanya sebagai penonton, dan kelompok orang-orang yang menentang. So now that we have defined the different people that surround us, the next thing that we need to do is we must find the approach that is needed for each one of them specifically. Ya, jadi setelah kita mengetahui tipe-tipe orang yang ada di sekitar kita, kita sekarang harus mempelajari lebih dalam lagi bagaimana kita bisa berinteraksi dengan mereka secara spesifik. So for topic 2, for today's topic, the title is the approach needed. Ya, jadi pendekatan yang dibutuhkan, ya, itu judulnya. Let me check another term.
Yes, yes. Atau metode yang diperlukan, Pastor. metode pendekatan yang pas gitu ya. Oh, okay, yes, correct, exactly. So we want to see the approach needed individually for each of these three because there are different approaches that is needed. You cannot use one approach for all three groups. Jadi memang diperlukan metode-metode yang berbeda untuk kita bisa menjangkau ketiga kelompok orang ini ya, karena tidak mungkin pakai satu metode saja karena mereka pada dasarnya orang yang berbeda-beda. For the obedient person, we are going to learn how we must disciple them. The method to be used is discipling. Ya. Bagi orang-orang yang taat, kelompok taat ini agak lebih mudah kita memakai metode pemuridan. Yes. For the observer, the second group of people that are always in the background, we are going to learn how we must divert them. Let me check divert. What is Yes. divert? Untuk orang-orang yang menjadi penonton, kita harus mencari persamaannya ya, menyamakan mereka gitu. Divert. Divert is not menyamakan, Pastor. Pastor Is, would you know what is the word for divert, Pastor? Divert, divert is like to mengalihkan. Okay. Correct, yes. Oke. Untuk para penonton ini perlu metode pengalihan, gitu ya. Yes, to divert them means to change where they are looking. That's the meaning of divert. Oke. Mengalihkan yang dimaksud di sini adalah untuk merubah cara pandang mereka, merubah sudut pandang mereka begitu. Mengalihkan sudut pandang mereka. Yes, and the third group for the objectors, we are going to learn how to discipline them. Ya, untuk para penentang, kelompok penentang ini kita memakai metode pendisiplinan. Yes, now discipline doesn't mean, in your school days, your teacher disciplines you with the ruler or the rotan. That is not the discipline we are talking about. Oke, disiplin yang di sini berbeda ya, bukan disiplin dengan pecut atau sapu ya, tapi ini disiplin yang alkitabiah. Yes, so let's first look at the obedient people. What does it mean to disciple them? Ya, kita akan mengawali dengan kelompok yang taat. Apa yang maksud dengan memuridkan mereka? Yes, for this, could I ask Alan to read first in English, 1 Thessalonians chapter 2, verse 8. You can read from the screen, Alan. And then for Bahasa Indonesia, could I ask Ibu Eka to read it first? Oke, nanti Bu Eka yang 1 Tesalonika 2 ayat 8 ya. 1 Thessalonians chapter 2 verse 8. We loved you so much that we shared with you not only God's good news, but our own lives too. Amen. Thank you, Alan. Apa? 1 Tesalonika 2 ayat 8. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu karena kamu telah kami kasihi. Amen. Yes, amen. Thank you, Eka. So you see, when Paul writes here, he talks about discipling. Discipling is not only sharing the good news, sharing the word with them, but modeling our own lives to them that they can follow us. Jadi Paulus menegaskan di sini melalui tulisannya, ketika kita mengatakan mengasihi orang-orang di sekitar kita, kita bukan hanya menunjukkan dengan perkataan, tetapi kita juga harus menjadi model, menjadi teladan bagi mereka, memberikan hidup kita sebagai contoh bagi mereka untuk mereka bisa lihat dan ikuti. Yeah, so here you must have a good model for your life. You must have a good practice for your life. Then only you can teach others to follow your lifestyle, to model what you're doing. Jadi kita sebagai orang percaya benar-benar sungguh-sungguh harus menjaga bagaimana kehidupan kita, hidup yang bisa diteladani orang-orang lain, yang bisa
diikuti, yang bisa dipakai sebagai contoh bagi orang-orang lain. Yes. When you look at the Old Testament in the Hebrew language, the word for obey is actually shama. Shama is S-H-A-M-A. Ya, jadi ketaatan dalam bahasa Ibrani itu shama, ya. Jadi dasar katanya shama dalam bahasa Ibrani. Yeah, the spelling for shama, if you're writing it down, is S-H-A-M-A. Shama in the Hebrew language, there is two elements to it. Ya, jadi shama itu S-H-A-M-A gitu ya tulisannya. Jadi ada dua suku kata di sana. Yeah. So shama, in the Hebrew, it means to hear, and the second part means to do. That means to do what you hear. That's the original meaning of the word shama. Oke, shama artinya kalau shama itu mendengar, dan yang pertama suku kata pertama itu mendengar dan mentaati. Jadi shama artinya mendengar untuk ditaati. Yeah, and the ditaati, Pastor, is actually more to membuat. You hear and you do it. The action part of it. Oke, mohon maaf ya. Shama itu mendengar untuk melakukan. Nah, itu pas. Yeah, it's an active word. When you hear something, you immediately do it. To understand this, you just need to think of a dog. Ya, jadi mendengar dan melakukan ini adalah satu hal yang sangat simpel sebenarnya. Kita akan bisa melihat contoh seekor anjing, ya. Yeah, for those of you who have dogs, when you have a treat in your hand and you tell the dog to sit down, the dog will just sit down. What you say, the dog will do. Oke, bagi kita yang punya anjing ya, yang penggemar anjing ini, pasti ketika kita memegang sesuatu dan kita berkomunikasi dengan anjing itu, apapun yang kita katakan, kalau kita bilang duduk, anjingnya segera duduk. Yeah, the dog doesn't look at you with the eyes to say, why should I sit down? Who are you to tell me to sit down? The dog doesn't do that. Nah, jadi anjing itu tingkat ketaatannya sangat tinggi ya. Anjing tidak akan pernah berpikir atau lihat ke kita, kenapa aku harus duduk ya? Siapa kamu yang nyuruh aku duduk? Anjing ketika mendengar perintah langsung, kalau perintahnya duduk, dia akan segera duduk. Yeah, if wherever your dog is in the house, if you call out your dog's name, your dog will run and come. Wherever the dog is, the dog won't think to itself, why must I go now? Give me 5 minutes, I will come later. The dog doesn't do that. The dog hears and the dog does it. Ya, jadi kalau yang sudah berpengalaman dengan anjing ya, jadi ketika kita panggil nama anjing kita, dengan segera anjing itu akan datang. Tidak pernah dia memikirkan, ya tunggu 5 menit ya, ngapain aku harus cepat-cepat, ya bentar lagi. Nggak ada seperti itu. Yang ada ketika dia dengar, langsung dia melakukannya. Yes, but cats are totally different. When you call the cat will look at you with the eyes. I don't think I'm interested to come to you. I've got my own things to do. The cat will look at you and probably look away. The cat has a mind of its own. Ya. Jadi berbeda dengan kucing. Kalau kucing kita panggil namanya, kucing itu bisa lihat-lihat aja, lihat kanan kiri, liatin kita, dan sepertinya dia berpikir ngapain, apa urusanmu dengan aku, dan memang kucing itu punya pemikiran untuk dirinya sendiri. Yes. So when you look at obedient people, what you must do when you're discipling them is to actually teach them to hear what you're saying and to do it. Do it out of a joyful spirit, not do it out of a grudging spirit. Ya, jadi bagaimana caranya berhadapan dengan orang yang taat ini saat kita memuridkan orang-orang yang taat ini? Satu hal yang harus kita lakukan, buatlah mereka sungguh-sungguh mendengar dan melakukan apa yang mereka dengar dengan sukacita, bukan dengan paksaan. Yeah, so in the Hebrew language, you must hear and do joyfully. If you hear and you do something grudgingly in your heart, that is not obedience when it comes to the original Hebrew word.
Jadi dalam bahasa Ibrani ketika kita melakukan sesuatu syama itu harus lakukan sesuatu dengan sukacita. Tetapi kalau kita mendengar sesuatu dan tidak melakukan dengan sukacita itu tidak sesuai dengan makna asli dari bahasa Ibrani. Yes. So how do you disciple them? The first thing you do is you build right relationships with them. A right relationship is a mutually beneficial relationship. I teach you something, I learn from you. It's a win-win situation. Nah, jadi bagaimana cara memuridkan mereka? Yang pertama, kita harus membangun hubungan yang baik dengan mereka. Sehingga ketika kita mengatakan sesuatu, mereka mendengar dan kita pun juga belajar sesuatu dari mereka. Ini sama dengan mereka belajar, kita pun belajar. Yeah, a right relationship, the opposite of it is a manipulative relationship. When you manipulate them to do something against their will, that's not what we are talking about. A right relationship means you're building a truthful relationship, a relationship based on the foundation of truth. Ya, jadi hubungan yang baik itu adalah hubungan di mana hubungan itu didasari oleh kebenaran. Hubungan yang memanipulasi atau menyuruh orang untuk melakukan hal-hal di luar kehendak atau keinginan mereka itu bukan hubungan yang baik. Maka kita perlu membina hubungan yang baik yang berdasarkan kebenaran. One of the ways you build right relationships with them is when you spend time together and encourage them. That's number 2. You allow them to come into every aspect of your life. Ya, jadi yang kedua, bagaimana caranya membangun hubungan yang baik yaitu dengan menghabiskan waktu dengan mereka dan menguatkan mereka, memberikan dukungan kepada mereka dan mengizinkan mereka untuk masuk kepada aspek-aspek kehidupan kita. Yeah, when you read through the Gospels, you see how Jesus did this. Jesus, when he was teaching the disciples, he didn't tell them, okay, you come to my house, sit down every day, we'll have classes. You learn in your head how to follow me. Jesus did not do that. Jadi bagaimana kita belajar dari Tuhan Yesus sendiri, bagaimana dia mengajar para murid. Dia tidak mengatakan, oke, para murid datang ke rumahku ya, nanti ku ajar. Dan sambil saya mengajar, kalian duduk dan dengarkan saya berbicara. Nah, itu bukan metode pengajaran yang dimaksud. Yeah, Jesus took them everywhere. When he was in the synagogue teaching, he took the disciples there. When he was out healing people, he took the disciples there. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia mengajar di rumah-rumah ibadat, di sinagog itu, Yesus mengajak para murid, dan ketika dia melakukan mujizat penyembuhan, Yesus juga melibatkan para murid di sana. In difficult times, when they were in the midst of the storm, Jesus used that situation to teach them. He spent time with them everywhere so that they saw who Jesus really was, his emotions, the way he taught, the way he dealt with people. Ya, jadi dalam segala situasi, termasuk situasi sulit, Yesus memakai hal itu untuk mengajar mereka. Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Sehingga para murid mengerti bagaimana pola pikir Tuhan Yesus, bagaimana cara Yesus menghadapi masalah, dan apa yang dilakukan oleh Tuhan untuk sungguh-sungguh menyatakan diri kepada para murid itu dengan bersama-sama dengan mereka. Yeah, so for all of us, whoever we are discipling, let them into the different areas in your life. Go out, have a meal with them. Learn their eating habits. Let them see your eating habits. Ya, jadi bagaimanapun harus terjadi dalam hidup kita ketika kita memuridkan seseorang, biarkan mereka melihat segi kehidupan kita dari sisi yang lain, bukan hanya hari Minggu. Ajak mereka makan, ajak mereka menikmati hari-hari sehingga mereka bisa melihat bagaimana cara makan kita, bagaimana cara hidup kita. Take them out when you go to play games, when you go out shopping, anywhere you go, take them out, spend time so that you get to see their character and you get to understand them
out of ministry. Don't just understand people in terms of ministry. You must understand them in their daily lives, how they behave. Ya, jadi untuk memuridkan orang-orang yang taat ini perlu kita mengajak mereka keluar, ajak mereka kemanapun kita pergi, ajak mereka menikmati hari-hari di luar pelayanan, sehingga kita mengenal mereka bukan hanya di dalam dunia pelayanan, tetapi kita mengenal mereka dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita tahu bagaimana karakter mereka dan bagaimana cara kita menghadapi dan membawa mereka dan mengajar mereka dengan benar. Yes, when you see how people act in daily lives, you get to see who they really are. You will never know a person over a short period of time, over 1 or 2 weeks. The more time you spend with them, the more of their life and the more of their personalities you will see. Ya, jadi cara kita untuk memuridkan orang, kita tidak akan bisa dalam jangka waktu seminggu 2 minggu mengenal mereka. Kita perlu menghabiskan waktu dengan mereka, sehingga semakin lama kita menghabiskan waktu dengan mereka, semakin dalam kita mengetahui kepribadian mereka. Yes, when you spend time with people, you really get to know things about them. Let me just share something with you since you're here. Okay, my wife and I, we were going out for a very long time. We got together in 1991. We got married in 1999. So we were together for about 7 to 8 years. Jadi saya mau berbagi sesuatu ya tentang bagaimana kami memulai hubungan sebagai pacar ya. Pertama kali ketemu tahun 91 dan akhirnya kami bersama-sama kami menikah tahun 99. Jadi selama hampir 8 tahun bersama. Yes, so it was 7 years because it was the end of 1991 to the end of 1998, and then 99 we got married. In that year, in that time we spent together, I thought I knew her very well. She thought she knew me very well. Ya, jadi tepatnya bukan hanya 7 tahun ternyata, karena akhir tahun 91 sampai tahun 98. Jadi mereka berdua sudah berpikir bahwa mereka sudah mengetahui dalam tentang Pastor Jacqueline, dan Pastor Jacqueline juga berpikir, oh aku udah tahu kepribadianmu sampai ke dalam-dalamnya. Mereka mempunyai pemikiran seperti itu. Yes. After we got married and we came to live in the house that we were renting, our first time together as husband and wife, when we went to sleep at night, my wife got a shock of her life. Ya. Dan setelah menikah, mereka berdua tinggal di rumah kontrakan, dan ketika mereka tidur bersama, dari situlah Pastor Jacqueline mengalami shock yang luar biasa. Don't think that it was my snoring. I wasn't snoring. Okay, why she got shocked? Because when I sleep at night, from the time I was very young, I cover myself with a blanket totally. Jadi jangan pikir Ibu Jacqueline terkejut karena saya ngorok ya, bukan. Saya kebiasaan dari kecil itu kalau tidur seperti mayat, ditutup semuanya. Tidur seperti mayat, yes. Yeah, in English it means sleeping like a dead body, because I cover myself, you won't know who's under the blanket. Jadi karena ditutup semuanya, jadi nggak kelihatan siapa sebenarnya di dalam selimut ini. She got a shock of her life, and the next day when my mother called, she was talking to my mother, Auntie, how does Justin sleep? I got such a shock when I saw him sleep under the blanket. When I sleep under the blanket, she feels like she's suffocating. Jadi Pastor Jacqueline menelpon ya sehari setelah kami tidur malam itu, dan besoknya ibu saya nelpon dan dia mulai komplain dan bertanya, kenapa Pak Justin bisa tidur seperti itu? Saya merasa disia-siakan gitu ya, karena ketika dia tidur menutup diri itu seperti dia sendiri gitu. Yeah, so was it? Yeah. So she felt as if she was suffocating. She felt as if she's sleeping next to a dead body. I married a dead person. I didn't marry a live person. Jadi pikiran buruk muncul ya. Jadi aduh, ini aku nikah dengan orang yang salah, ini nikah dengan orang yang mati, ini tidurnya pun ditutup begitu.
Yeah. Can I ask, how many of you all sleep by covering yourself with the blanket? Can you raise your hands? Sometimes I do Sister, that. okay. Oh, sometimes, okay. Sometimes Pastor Newman does it. I see Sister Rita's hand up. Anybody else? Wow, looks like we are the popular ones, Pastor. We are the chosen ones. So it's only after you spend a lot of time with a person, then you get to understand the real them. Now, when my wife sees me sleep under the blanket like that, she doesn't get she doesn't lose her breath, or she doesn't feel like she's suffocating. She's used to it. Ya, jadi setelah menghabiskan banyak-banyak waktu, nah disitulah baru kita mengenal satu sama lain, sama seperti Bu Jacqueline mengenal suaminya saat ini, walaupun suaminya tidur dibungkus semuanya dan dia tetap merasa aman-aman saja. Jadi kita perlu waktu yang lama untuk mengenal seseorang. Yes. The third thing is learn to ask questions. My wife had to ask me, why do you sleep like that? Why do you cover yourself with the blanket? And she asked it with her eyes wide open. You can imagine, as a teacher, she has very big eyes. So when she looked at me, why is it you sleep like that? It was like it was a very shocking look. Jadi cara yang ketiga untuk memuridkan mereka adalah lebih banyak bertanya. Seperti Ibu Jacqueline bertanya kepada Pak Justin, dan pertanyaannya sambil matanya mendelik, dia mengatakan, kenapa kamu tidur ditutup semuanya? Kenapa kamu lakukan itu? Gitu. Jadi sebagai seorang guru bertanya seperti itu, ya sepertinya kesannya sangat menakutkan begitu. Yeah, so for the people you're discipling, ask them questions about why they do what they do. Ask them things about their life. When you ask them questions, then you get to understand their behavior and you can use it as a base to correct their behavior. Ya. Pakailah pertanyaan-pertanyaan untuk menggali lebih dalam lagi kehidupan orang-orang yang kita muridkan. Ngapain kamu lakukan itu? Kenapa kamu bertindak seperti ini? Mengapa kamu berbuat seperti itu? Jadi pakai pertanyaan ini untuk menggali kehidupan mereka lebih dalam sehingga kita lebih mudah untuk mencari solusi bagi mereka. Yes. Number 4 is you be a mentor to them. You be a model. The way you live your life must be how you want them to live their life. Ya. Cara yang keempat untuk memuridkan orang taat ini adalah menjadi mentor, menjadi teladan bagi mereka. That means what you tell them to do, make sure you are doing it in your life. Because if you tell them to do something that you are not doing, then they will not understand and they will think, oh, you're just being a hypocrite. You are telling me to do what you are not doing. Ya, jadi menjadi mentor atau teladan ini bukan hanya berkata-kata ya, tetapi ketika kita memberikan perintah, pastikan kita juga melakukan. Karena kalau kita hanya memberi perintah, mereka akan berpikir, oh kamu ini orang yang suka berpura-pura, kamu bisa berbicara tapi tidak bisa melakukan. Mereka tidak akan bisa melakukan karena mereka tidak melihat kita melakukannya. Jadi pastikan apa yang kita perintahkan, kita hidupi, kita lakukan sehingga mereka bisa meniru apa yang kita lakukan. Yes, if you're teaching them how to be efficient or you're teaching them how to be punctual, make sure you are punctual. If you're telling them to come half an hour early, make sure you are there half an hour earlier or even before that. Ya, jadi kalau kita mengajar orang-orang yang taat ini untuk mengefisiensi waktu, untuk tepat waktu, ya maka kita sebagai pengajar harus lebih tepat waktu lagi. Pastikan kita datang 30 menit atau sejam sebelumnya, sehingga mereka bisa melihat teladan dari kehidupan kita. Yes, and the fifth thing that you do is whatever mistakes that you see them do, whatever areas in their life that you need to correct or address, do it from a biblical point of view. Make sure it is laced with the word of God. Jadi untuk orang-orang yang taat ini, cara mengkoreksi mereka, kita harus memakai kebenaran firman Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh mengaplikasikan firman untuk memperbaiki perilaku atau perkataan atau pola pikir mereka sehingga mereka sungguh-sungguh tersentuh karena yang kita pakai adalah kebenaran firman Tuhan.
Yes, how did Paul mentor those under him? It was by writing all the epistles in the New Testament. He spoke about his life and he told everyone who was reading, he told his followers, he told Timothy, imitate me. Why? Because Paul was giving them a picture, a model to follow after. Ya, jadi Paulus mengajar para murid-murid yang lain, termasuk Timotius dan murid yang lain itu dengan cara menjadi teladan bagi mereka. Di dalam tulisan-tulisannya, Paulus menegaskan, jadilah pengikut-pengikut Kristus seperti aku telah mengikut Kristus. Yes, and the sixth thing that you do is you build vision and passion in them. Teach them to have their own vision, not to take your vision and run with it. Everybody has a different vision. Everybody has a different passion. So build their individual vision and passion. Jadi cara yang keenam adalah ajar mereka untuk membangun visi pribadi mereka dan ajar mereka untuk memiliki passion atau kerinduan untuk melakukan sesuatu hal. Jangan ajar mereka untuk melakukan visi kita atau passionnya kita. Izinkan mereka, dorong mereka untuk memiliki visi pribadi dan passion pribadi dalam pelayanan. In the beginning, they can follow your passion. They can work with you on your vision. They can be a part of your vision. In that process, they have to find their own vision. Ya, jadi pada awalnya nggak apa-apa. Mereka mengikuti visi dan passion kita. Tetapi dalam prosesnya, disitulah kita harus mengarahkan mereka untuk memiliki visi dan passion secara pribadi. Yes, remember that everybody is unique. Everybody has a unique call. And the obedient people, these are people who are willing to learn. They are willing to embrace you. So if they are willing to do that, get them to see the future that God has for them. Ya, jadi orang-orang yang taat ini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh orang-orang pilihan yang memiliki kerinduan untuk melayani, orang-orang yang sungguh komitmen, orang-orang yang memiliki potensi, sehingga kita sebagai pengajar-pengajar harus menanamkan kepada mereka hal-hal yang benar, hal-hal yang dapat mereka lakukan dan ikuti dari teladan kita. Yes, this is a list of some of the things, the core values, the important things that you can put into somebody you are discipling. You have commitment, you have passion. Ya, jadi ini list beberapa poin ya yang dapat nilai-nilai yang bisa kita tanamkan kepada orang-orang yang kita muridkan. Ya, ada komitmen, ada passion, you have dependability. Yeah, you have dependability, you have honesty. Ya, ada apa nih dependability? You can depend on them. They will do what they've been asked to do. Oke, kita bisa mempercayakan sesuatu kepada mereka. Dan yes. Selanjutnya ada kejujuran. Yes, honesty. Yes. Yeah, then you have loyalty as well. Teach them to be loyal. A loyal person stays true to you and follows you. Ya, jadi ajar mereka untuk menjadi pengikut-pengikut Kristus yang loyal, karena orang-orang yang saat ini mereka akan loyal kepada pelayanan, kepada pemimpin. Yes, be loyal in good times as well as bad times. Don't only teach them to be loyal when things are good. When the going gets tough, when it gets difficult, that's when their loyalty is actually needed. They must stand by you no matter what happens. Ya, jadi ajar mereka untuk loyal dalam segala hal, bukan hanya dalam situasi yang menyenangkan, karena diperlukan saat-saat susah itu loyalitas mereka yang nyata, karena disitulah akan muncul sungguh-sungguh apakah mereka loyal atau tidak. You have efficiency. Teach them to be efficient in what they do. Efficient means not wasting time, taking the right amount of time to do the right job. Don't take too long. Don't take too long to do it, or don't do it in a slipshod manner. But be efficient.
Ya, jadi ajar mereka untuk tepat waktu. Jangan terburu-buru untuk melakukan sesuatu, jangan juga buang-buang waktu untuk melakukan sesuatu. Ajar mereka untuk memanage waktu dengan baik. Yes, teach them to be reliable, reliability, that you can rely on them to do something. Ya, ajar mereka untuk sungguh-sungguh bisa berpegang teguh ya. Kita bisa berharap atau bersandar kepada mereka. Yes, you want to lean against a solid wall. If you lean against a wall that is not solid, then the wall will tumble, you'll also tumble. So you need to teach them to be strong so that you can rely on them to do whatever they are asked to do. Ya, jadi kita harus mengajar mereka untuk bisa teguh ya, bisa berdiri teguh sehingga apapun yang kita percayakan, apapun yang kita perintahkan kepada mereka, mereka bisa lakukan dengan sungguh-sungguh sehingga kita bisa bersandar, mempercayakan dan sungguh-sungguh meyakini mereka dapat melakukannya. Yeah, then you have optimism and positivity. Teach them to always think positive. Teach them to never give up. Teach them to always look at the good things. Look at everything that happens as a blessing. Nah, jadi yang dua terakhir ini ada optimis dan positive thinking. Jadi ajar mereka untuk selalu memiliki hati yang optimis, pikiran-pikiran yang positif, sehingga dalam segala perkara mereka tidak mudah menyerah. Ajar mereka untuk melihat bahwa Tuhan turut bekerja dan mendatangkan segala sesuatu untuk kebaikan. Yes. Now I want to tell you a story about someone in our lives that is an obedient person. Now, if you see this picture here, you'll see the guy standing in the corner. His name is Nikri, wearing the shirt number 77. And here you have his wife wearing gray. Her name is Suhaida. Ya, jadi kita akan belajar contoh ketaatan di sini ya. Di sini ada gambar anak-anak di Malaysia. Itu ada Nikri yang pakai baju yang nomor 77 dan ada Suwaidah ini yang pakai bando ya, yang bajunya warna abu-abu. Yeah, so Suhaida is his wife. Now Nikri, he is in the village ministry that we do with the Orang Asli. I want to tell you about him. Ya, jadi Nikri dan Suwaidah ini adalah suami istri. Nikri adalah pelayan Tuhan yang melayani orang asli di Malaysia. Now, Nikri, he was initially an observer. He wasn't a believer. His father was a believer. His mother was a believer. Every time we used to go to the village for service, we will invite him to come. He will just nod his head, but he won't come. He will know service is going on, but to him, let the Christians do what they want to do. I will just live my own life. So Nikri is not a believer. Earlier he was not a believer. Now he is a believer. Oke, pada awalnya Pak Nikri ini memang orang yang belum percaya. Jadi bapak mamanya sudah percaya dan ketika kami datang untuk pelayanan, kita mengajak Nikri ini untuk terlibat, dia hanya mangguk-mangguk, tetapi dia tidak mau datang. Dan dalam hatinya dia hanya mengatakan begini, oke, biarkanlah orang Kristen itu ngurus urusannya mereka. Aku tetap di sini saja. Yes, he knew we were pastors. We were doing that for a few months. Then after some time, when I saw him, I sit down, I spoke to him and said, Nikri, why don't you come and join us for service? Just come and sit down and listen. Jadi setelah beberapa kali kami melakukan pelayanan, dia tahu loh kami pendeta, dan suatu ketika saya duduk bersama dengan dia dan saya mengundang Pak Nikri untuk terlibat. Kenapa kamu nggak mau ikut? Ayo ikut aja, duduk aja, liatin aja. So when he came for service, during the service, I kept encouraging the people and I encouraged them, each of us have to have a personal encounter with God. And I told them, when you go back today, ask God to reveal himself to you because Jesus is real. Jesus wants to make himself known to you in a personal way. Jadi ketika kami melayani orang-orang asli, kami menekankan saat itu agar setiap pribadi mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan secara pribadi. Sebelum mengakhiri pelayanan,
kami mendorong semua orang-orang yang kami layani itu berdoa supaya mereka sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan agar Tuhan mau menyatakan diri kepada mereka secara pribadi, karena memang benar Tuhan Yesus ini Tuhan yang nyata, yang sungguh-sungguh ada. Yes. So after service, we came back to KL. Nikri went back to his house. Later that day, it was early in the morning, 3 a.m. in the morning. He suddenly awoke from his sleep. He was awoken by a bright light in his room, a very bright light, and he saw a figure standing in front of him. Ya, jadi pada waktu itu pelayanan berakhir, Pak Justin dan Ibu Jacqueline kembali ke Kuala Lumpur, Pak Nikri kembali ke rumahnya, tetapi sehari setelah itu jam 3 pagi Pak Nikri ini terbangun oleh karena melihat sebuah cahaya yang begitu terang benderang di dalam kamarnya, dan ada satu sosok pribadi yang kelihatan di sana. And he knew it wasn't an evil spirit. He knew it wasn't a roh jahat because he felt a peace within him. He did not feel fearful. Nah, jadi pada saat itu Nikri memang menyadari cahaya putih itu bukan cahaya dari setan atau bukan dari roh jahat. Karena saat melihat hal itu, Nikri merasa damai, tidak ada rasa takut sedikit pun. And he heard a voice, and that voice told him, I am Jesus. I love you. I care for you. Ya, dan saat itu Nikri mendengar suara yang pasti suara Tuhan, dan Yesus berkata, aku mengasihi engkau dan aku peduli terhadap engkau. When this happened, we didn't know about it. 1 month later, when we went back to the village for ministry, Nikri comes for the Sunday service. I didn't have to invite him. He came on his own. The first time I needed to invite him. Now he came on his own, and he was raising his hands and say, Pastor, I have a testimony to share. Nah, jadi pada waktu kejadian itu terjadi, sebenarnya kami nggak tahu. Hal ini kami ketahui setelah sebulan kemudian kami kembali ke kampung itu untuk melakukan pelayanan, dan saat itu hari Minggu kami tidak mengajak Pak Nikri ke gereja, tetapi Pak Nikri datang sendiri, dan saat itu dia menyatakan kepada Pak Justin, Pastor, saya punya kesaksian, katanya. Yeah, and he shared exactly what happened, the story that I told you. He shared everything, and at the end of the testimony, he looked at me and said, Pastor, when can I be baptized? I'm ready to be baptized. I want to be a Christian because I know Jesus. I know Jesus is real. Nah, jadi pada waktu itu Nikri menyaksikan apa yang dia alami seperti yang saya katakan tadi, dan sampai berakhirnya Nikri berkata kepada Pastor Justin, Pastor, kapan saya bisa dibaptis? Saya mau jadi orang Kristen karena saya sudah berjumpa dengan Yesus Kristus. And until now, he is a leader in the village where we go to do ministry. Every time we go there, we communicate with him. He always opens his house when we need to do any activities there. You can see that he has such a passion for Jesus and such a passion for Christianity. Nah, jadi setiap kali kami datang ke kampung, Pak Nikri ini tidak usah disuruh-suruh lagi. Pak Nikri sudah langsung memiliki kerinduan untuk melayani orang-orang di sana dan sungguh-sungguh berkomitmen untuk menjadi pengikut Kristus yang setia. Yeah, how did that happen? He had that personal encounter with Jesus. He became an obedient person. He became someone that could take the gospel. He became someone who was committed. Nah, jadi bagaimana hal itu bisa terjadi? Nah, hal itu terjadi karena Pak Nikri mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Perjumpaan pribadi ini membuat Pak Nikri berubah menjadi pribadi yang sangat komitmen, yang sungguh-sungguh taat untuk melayani Tuhan, yang mengasihi Tuhan. So it's so important for people to have a personal encounter with Jesus, because that personal encounter will keep them focused on the goal. It will keep them focused on Jesus because they're not coming to Christ based on what somebody told them. They had a personal encounter. Jadi perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu akan membuat orang tetap fokus kepada pribadi yaitu Kristus Yesus.
Kita harus membawa orang-orang untuk tetap fokus supaya mereka tidak datang kepada Kristus oleh karena kata orang atau datang kepada Kristus dengan tujuan-tujuan yang lain. Maka melalui perjumpaan pribadilah orang akan bisa tetap fokus kepada Tuhan. Yes. So obedient people will become powerful people because they will go a long way in ministry if you pour the right things into them. Now his whole family, they are committed believers. Nah, jadi untuk orang-orang yang taat ini, mereka akan sungguh-sungguh komitmen dalam pelayanan kalau kita sungguh-sungguh menanam hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, sehingga mereka sungguh-sungguh memiliki passion untuk melakukan pelayanan tanpa harus disuruh, tetapi tetap mereka terjun melayani dengan sungguh-sungguh. Amen. So that is obedient. Now we're going to the second one, and that is the observer, the one that just sits and watches. Ya, yang itu penjelasan-penjelasan tentang orang yang taat, dan selanjutnya kita belajar tentang pribadi yang menjadi penonton, mereka yang selalu mengawasi. Yes. Now, Barna Research, now this group, Barna, is a Christian group, a Christian organization that does research to get statistics about churches in the world. Ini badan research ya, itu badan research Barna namanya. Ada grup organisasi Kristen yang melakukan penelitian di dalam kekristenan. So when Barna Research did this research, they found out that people in church are actually fall under 4 categories. Ya, Barna badan riset Barna ini melakukan penelitian dan mereka menemukan ada 4 kelompok orang di dalam gereja. The first category covers 22% of your congregation in church, and they are called the prodigals, like the prodigal son. Ya, jadi menurut Barna Riset ini, kelompok pertama itu kelompok anak-anak yang membangkang ya, anak yang hilang, prodigals ini. Ya, anak yang hilang. So 22% of a church congregation is made up of prodigals. Ya, jadi 22% anggota gereja ini adalah anak-anak yang terhilang. Now, why do we say prodigals? Prodigals because these are people in church that are a bit confused. They've got no direction. They're not really sure how to pray. They don't know how to read the word. They're not really rooted, but they are coming to church. Ya, jadi mengapa kita pakai istilah anak yang hilang? Karena mereka ini orang-orang yang aktif di gereja, tetapi mereka tidak memiliki pemahaman, mereka tidak memiliki tujuan, mereka tidak mengerti bagaimana cara berdoa, apa yang harus dilakukan sebagai orang percaya. Yeah. The second category, 30% of your church congregation fall under this. They are called nomads. Now, what are nomads? Nomads are what we call church hoppers. One time they're in church, 3 months later they'll go to another church, then they'll go to another church, 5 months later they'll come back to your church. They're always going around like it's a tour group. Ya, 30% daripada mereka adalah kelompok nomaden, yaitu mereka yang datang ke gereja menurut musim ya. Musim ini datang mereka, musim ini enggak datang, setelah itu pindah lagi. Jadi mereka ini, kelompok nomaden ini orang yang selalu berpindah-pindah gereja, membuat pendeta bahagia sementara saja. Yes. Pastor Nyoman said they move according to seasons. They're very temporary in making the pastor happy. They make you happy for 3 months, suddenly like a magic show, they're gone. And then 5 months later, suddenly they appear back. 30% of your church is like that. Ya, 30% mereka ini adalah kelompok nomaden. Yes. Okay. The third one are the habitual people. 38% of your church congregation are habitual. They are coming to church out of a habit, a routine. Father said must go, mother said must go, pastor said must clap hands, stand, sit, read the Bible, bow your head. Everything is a habit. Ya, jadi
38% ini adalah orang-orang yang datang oleh karena memang disuruh ya, oleh karena kalau bahasa Indonesianya Habit. How do memang you say sudah habit? seperti itu gitu ya. Ya bapaknya nyuruh ke gereja itu harus tepuk tangan. Jadi ini sesuatu kebiasaan saja gitu. Yes. Yeah, kebiasaan, correct. They do it because somebody asked them to do it. They don't have that personal relationship with God. Jadi oleh karena mereka hanya kebiasaan ke gereja, mereka hanya mengikuti apa yang diperintahkan orang. Jadi mereka sungguh-sungguh tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Which leaves the remainder that is only 10%, and those are the resilient people. Resilient means the passionate ones, the ones that are on fire. They are serving God in ministry. They're doing everything. You don't have to tell them. They are on fire for God. Only 10%. Ya, jadi ternyata hanya 10% orang-orang yang sungguh berakar, tertanam di gereja. Mereka yang sungguh-sungguh berapi-api, mereka yang sungguh bersemangat untuk menjadi tiang gereja gitu ya, menjadi jemaat yang sungguh-sungguh militan. Yes. So if all of y'all who are in church, who are leaders or pastors, begin to just evaluate your church right now. Try and visualize all the people in your church, and you will see this. You will see the prodigals, the nomads, the habitual, and you will see the resilient. Ya, jadi sebagai pemimpin-pemimpin, mari kita mulai observasi ya, lihat samping kanan, samping kiri, selidiki dengan teliti. Maka kita akan menemukan kelompok anak yang hilang, kelompok nomaden, kelompok yang hanya kebiasaan, dan kelompok yang bersungguh-sungguh komitmen di dalam gereja. Our part as leaders, as pastors, is to raise up the resilient and make them try and spread and be contagious to all the other three categories. Ya, jadi tugas kita sebagai pemimpin adalah mendorong, mendukung orang-orang yang komitmen ini untuk membawa pengaruh mereka kepada ketiga kelompok, yaitu anak yang hilang, kelompok nomaden, dan kelompok yang hanya kebiasaan ini. Amen. So now when we look at observers, we said that the observer is the one that just sits in church and watches. They think they're in a cinema. They think they just came to watch a movie. So they just sit and they just watch everything. We need to divert their attention to get them to be more passionate. Jadi sebagai penonton, kelompok penonton ini mereka berpikir bahwa mereka adalah hanya pribadi-pribadi yang datang ke gereja dan hanya melihat-lihat saja. Nah, sebagai pemimpin kita harus mulai mengalihkan perhatian mereka sehingga mereka akan memiliki sudut pandang yang berbeda ketika mereka ada di dalam gereja. Amen. Based on statistics, again, they say at least 90% of our church members are observers. They just come and they sit and they watch and they got a lot of comments to make, but they are not the fiery people. Ya, berdasarkan sensus ya, ada 90% anggota gereja adalah penonton. Mereka hanya datang untuk melihat, hanya datang untuk meneliti atau menyelidiki sesuatu dan lebih banyak komplain. Yeah. What we need to do with these observers is we need to challenge them and get them to get up from the seat. They're only sitting in church doing nothing. We need to ask them to get up and start serving God in different areas in ministry. Ya, jadi bagaimana caranya untuk membangkitkan para penonton ini? Tantang mereka untuk menemukan panggilan mereka, tantang mereka untuk bangkit dari kursi mereka untuk mulai melayani, lakukan sesuatu sesuai dengan panggilan mereka. Engage in their disengagement. That means these are people who don't really like to talk. They will sit down quietly. Just because they're sitting down quietly and they don't like to talk, you must go there, communicate, get into conversations with them. Jadi
mulai rangkul mereka. Sebenarnya mereka tidak suka dirangkul. Maka sebagai pemimpin kita harus datang kepada mereka. Orang-orang yang hanya duduk dan tidak mau bicara, ajak mereka untuk berbicara. Bangkitkan semangat mereka untuk melakukan sesuatu. People who are observers, you cannot capture them with just knowledge. You cannot take facts and just put it into them. You cannot just invite them, Bible class, come sit down and just listen. You got to get into practical things with them, action-oriented things that will get them excited. Ya, jadi para penonton ini tidak bisa hanya kita undang dengan kata-kata. Oke, ayo kita hari Minggu sore kita akan adakan pendalaman Alkitab. Hari Kamis kita akan adakan pengajaran begini. Mereka memerlukan tindakan, memerlukan realisasi. Mereka harus melihat tindakan nyata dari kita sebagai pemimpin sehingga mereka bisa mengobservasi, melihat dan bahkan meniru apa yang kita lakukan. Yeah. So when you have an activity in church where you need volunteers, you need people to help, you get the observer. Can you come and help with the food? Can you come and help with the decoration? Can you help with the setup? When there's action involved, then the observer is interested. Ya, jadi cara untuk melibatkan orang-orang penonton ini di gereja ketika kita memerlukan relawan-relawan, maka orang pertama yang harus kita cari adalah para penonton ini. Libatkan mereka untuk melakukan sesuatu. Libatkan mereka untuk ambil bagian dalam sebuah pekerjaan pelayanan. Inilah cara terbaik untuk membawa mereka pindah dari posisi penonton kepada pelaku. Amen. From an observer's perspective, don't only focus on things inside the church, get them outside the church. Any activity outside, you impact them. When you bring them back in, they're already excited. Ya, jadi para penonton ini karena berfokus di dalam gereja, ajaklah mereka untuk mulai melihat situasi di luar. Ajak mereka keluar ke pelayanan. Sehingga ketika mereka kembali ke dalam gereja, mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Amen. I'm sharing with you this story. I'm not sure, I think we told you about it. This is during one of our mission trips to Bangladesh a few years ago. Ya, mungkin saya sudah pernah ya ceritakan ini waktu kami pelayanan di Bangladesh beberapa tahun yang lalu, tetapi hari ini kami mau berbagi lagi. Now, this is how we do the training. These are all pastors and leaders and a few of the children that you see there. This is training that we do during the daytime. And this is how the church is in Bangladesh. That's the size of the church. Jadi ini pelayanan yang kami lakukan adalah memberikan pembelajaran training kepada para pemimpin, ya para pendeta di Bangladesh, di mana anak-anak mereka juga ikut. Dan inilah situasi kondisi bentuk daripada gereja di Bangladesh. Now, what happened was the pastor asked one of the village ladies, you see there on the left, her name is Apia, asked her to come and help during that time and cook lunch for us. Jadi apa yang terjadi waktu itu, seorang hamba Tuhan pendeta di sana menyuruh seorang perempuan yang namanya Apia untuk memasak bagi para peserta saat itu. So while we are doing the training inside, she was actually standing outside. This is just directly outside the church. She's standing outside and she's cooking and she's preparing all the food for our lunch break. Jadi Apia ini dia melakukan pekerjaan di luar tembok ya. Ketika kami mengadakan training di dalam, dia sibuk di luar dengan masakannya dan mempersiapkan segala sesuatunya. Now, the thing is, while we were teaching inside, we did not know she was outside as an observer and she was listening to everything we were saying while we were cooking. Ya, While she was cooking. Kami sebenarnya tidak tahu kalau Apia ini dia sedang di luar memasak, tetapi menjadi penonton, pendengar saat itu
yaitu mendengar segala sesuatu yang kami sudah ajarkan dalam training tersebut. So after the training finished, at night, we met back again in church for evangelistic meetings. Dan setelah training berlalu seharian penuh, malamnya kami kembali lagi ke gereja untuk sebuah pelayanan penginjilan. So when we came at night, Akila came at night. And she said, I was so blessed with what happened in the morning. And we were trying to think, this face doesn't look like one of the pastors and leaders there. How come she said she was so blessed with the morning session? Ya, jadi pada malam itu Ibu Apiah ini datang dan bersaksi, Pastor, saya sangat diberkati loh dengan sesi dari tadi pagi itu. Wah, pengajarannya luar biasa. Dan Pastor Jacqueline berpikir, bagaimana mungkin dia nggak ikut training? Dia bukan salah satu dari pendeta yang kita latih. Kok bisa tahu ya? She came by the last night, she came and told us, I'm so blessed, I want to accept Jesus. I'm actually a Muslim, but my Muslim faith does not teach me all these things. Everything I heard about Jesus was so powerful. I want to accept Jesus into my heart. Dan hal yang sangat luar biasa terjadi, Apia langsung mendeklarasikan bahwa dia ingin menjadi pengikut Kristus. Karena ternyata dia adalah seorang M. Dan dia menyatakan apa yang telah diajarkan kepada Apia daripada pemimpin mereka tidak seperti yang diajarkan oleh Pastor Jacqueline mengenai Kristus yang penuh kuasa saat itu. She was so happy the whole time we were praying for her. This is how she was hugging me. She was just hugging me and she was crying and crying and crying non-stop because she said, I've never experienced this in my life. The love of Jesus, the power of God, I've never experienced it. I am so happy. Non-stop she was crying. Jadi dia sangat bersuka cita ketika dia menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia penuh dengan ratap tangis sukacita karena tidak pernah selama hidupnya merasakan kasih yang begitu besar yang dinyatakan oleh Yesus Kristus. Dia memeluk Ibu Jacqueline dengan begitu erat ya, dengan rasa nyaman kalau kita lihat di foto ini. Dia merasa tenang dalam pelukan Ibu Jacqueline. Why we're sharing this is when you have observers in your church, don't ever give up on them. Keep planting the seed. One day that seed will bear fruit. Nah, jadi mengapa kami sharingkan hal ini? Karena di gereja kita pasti menemukan para penonton ini. Jangan pernah menyerah. Tetap tabur dan tabur kebenaran itu. Satu ketika nanti mereka akan mengalami pertobatan. Amin. Amen. I remember Pastor Ita mentioned that they want to start a prayer house in the church, a prayer tower. And you're worried about the neighbors. Don't worry about the neighbors. The neighbors are all the observers. They're listening. One day when they have a problem, they know where to run to. They will run to that prayer tower because they're the observers listening to all that you're saying, all that you're doing. Jadi kesaksian Pastor Ita waktu itu ketika mau mendirikan menara doa, dia mulai berpikir, waduh tetanggaku gimana nih ya? Gitu. Pastor Jacqueline mengatakan, nggak usah pikirkan tetanggamu itu adalah para penonton, mereka mendengar. Ketika kita tetap melakukan menara doa, melakukan aktivitas untuk berdoa, mereka adalah para pendengar, para penonton, dan satu ketika nanti ketika mereka mengalami masalah, mereka akan tahu kemana mereka pergi dan mereka tahu tempat yang benar untuk mencari solusi. Maka dari itu jangan pernah menyerah. Amen. Maju terus. Look at all your neighbors that are unbelievers. They are all the Apias. They're cooking, but their ears are listening. They're hanging the clothes, their ears are listening. Remember that. Jadi lihatlah tetangga-tetangga kita. Mereka bukan musuh, tetapi mereka pendengar. Mereka sambil memasak mendengarkan apa yang kita lakukan. Mereka sambil menggantung baju, sambil mengeringkan cuciannya, mereka mendengarkan apa yang kita lakukan. Mendengarkan apa yang kita perkatakan, mereka melihat apa yang kita lakukan. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Amen. Amen. So that's the observer. Now the last one is the objector. This one is the most difficult, the biggest headache in the church. Ya,
Yang terakhir adalah para penentang. Ini adalah hal yang agak sulit ya. Ini yang masalah yang paling serius di dalam gereja. These are the ones that will give the pastor stress, will make the blood pressure go up, will make the palpitations in the heart, cannot sleep at night. All the stress comes from the objectors. Ya, jadi para penentang-penentang ini yang memicu tekanan darah naik, asam lambung naik, hingga stres semakin meningkat. Nah, jadi nggak bisa dihindari, mereka ada di sekitar kita. What is asam lambung, Pastor? Gastrik. Gastric, yes, correct. Gastric reflux, okay? That acid reflux in your stomach, everything goes haywire. You just point at the object and go like, that's the one causing everything. Okay, that is acid Pemicu reflux. asam lambung ini adalah para penentang-penentang ya, tapi kita tidak bisa mengambing hitamkan mereka. Now, what do we need to do with these people? What we need is we need to have EGR. EGR means extra grace required, or you want to say extra patience required. You need a lot of patience with these people because they can really, really make you mad. Jadi apa yang kita perlukan untuk menghadapi para penentang ini, kita perlu EGR itu ya, extra grace required. Kalau dalam bahasa Indonesia ini kasih karunia yang berlimpah-limpah. Yes, yes, berlimpah-limpah. You need it the most for the objectives because the objectives will really, really test your patience. Nah, jadi kita harus penuh dengan kasih karunia karena para penentang ini akan selalu menguji kesabaran kita. Normal human beings, you can relate to the obedient and the observer. You see the objector, you just want to turn and run away in another direction. Jadi kalau menghadapi orang-orang taat atau para penonton, kita masih bisa santai, masih bisa bernapas lega. Tetapi ketika kita berjumpa dengan para penentang ini, aduh rasanya kita pengen kabur aja gitu. Yes. Now, what do we need to do? We need to discipline them. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan kepada mereka? Kita perlu memberikan mereka pendisiplinan. Don't be surprised. Every church has objectives. If you got no objectives in your church, I'll tell you something wrong with your church, I think. Ya, Every jadi church has it. ketahuilah bahwa di dalam setiap gereja pasti ada penentang. Kalau nggak ada penentang di dalam gereja, pasti gerejanya itu bermasalah. Can I tell you, every family also has objectives. No family is perfect. Ya, jadi di dalam sebuah keluarga pun, satu keluarga pun pasti ada penentang-penentangnya. Nah, jadi jangan heran. What we need to do with objectives is deal with them directly and find out the root, find out the reason why they are so negative. Ya, jadi apa yang perlu kita lakukan dengan mereka? Yang pertama tadi berikan disiplin, yang kedua langsung kontak langsung dengan mereka, cari akar permasalahannya. Apa sih penyebabnya mereka melakukan hal itu? Apa sih sebenarnya pemicu mereka menjadi penentang-penentang? Every objector, every behavior that they are having, there is a reason for it. And when you find the source of that, you can deal with the problem. Ya, jadi setiap tingkah laku, setiap perilaku menentang yang dia lakukan itu ada pemicunya. Jadi dengan menelitinya kita akan tahu apa sih pemicunya. Nah, dengan tahu pemicunya kita akan lebih mudah untuk menghadapinya. Okay, so I'm going to tell you this story now. Can I just check how many of you here are teachers? Teachers by profession. Or you do any teaching, whether job or ministry. Can I see a show of hands? Ya, mana? Ya. Pastor can translate? Sorry? Oke, sorry ya, mohon maaf.
Di antara kita, siapa saja yang menjadi guru sebagai profesi atau guru yang senantiasa mengajar, entah di rumah, di kampung, di warung, yang sering mengajar gitu ya. Angkat tangan. Yang ngajar anak-anak di rumahnya juga bisa angkat tangan. Okay. Now I'm going to tell you the situation. I think maybe Pastor Ita already know the answer. But I'm going to tell you the situation and I want you to tell me what is the root cause. Jadi mungkin Ibu Pendeta Ita sudah tahu jawaban ini ya. Tetapi saya mau bertanya kepada kita semua, apa sih sebenarnya peraturan yang ada? No, what is the reason for the problem? I'm going to tell you a problem. Now tell me the reason for it. I cannot get the point, Madam. I'm sorry. Okay, I'm going to tell you a problem that I faced with an objector. You have to tell me what is the reason the person was behaving that way. Oke, Pastor Jacqueline akan memberikan kepada kita jawaban, tetapi kita perlu menemukan apa sih alasan para penentang-penentang ini untuk melakukan sesuatu penentangan. Okay, so before in full-time ministry, I was actually a maths teacher in school. Jadi sebelum melakukan pelayanan penuh waktu, Pastor Jacqueline adalah guru matematika di sekolah. And I was teaching the higher secondary, that means 16, 17 years old. A lot of objectors when you come to that age. Jadi Pastor Jacqueline mengajar saat itu siswa-siswa SMA ya yang umur 16-17. Jadi orang-orang yang mulai naik dewasa yang berani menentang ya. Yes, very, very berani to menentang. Very, very brave to object. They don't think twice, they just object straight. Jadi karena darah muda, umur 17-an ini para siswa dengan berani menentang Pastor Jacqueline saat itu. Yeah, so because I was teaching mathematics, there used to be this one boy, every time I go into class and I say, take out your books, he will take out his book and he will bang it on the table. If I say, take out your calculator, bang, he will bang it on the table, purposely just to make me angry. Jadi pada saat mengajar, ada satu siswa laki-laki yang selalu memancing kemarahan Ibu Jacqueline. Ketika Ibu Jacqueline memerintahkan untuk dia mengeluarkan buku catatan, dia langsung keluarkan bukunya dan langsung membanting di atas meja, jebrak gitu ya. Dan ketika dia disuruh untuk mengeluarkan kalkulatornya, dan tiba-tiba dia keluarkan kalkulator dan langsung juga membantingnya di atas meja hanya untuk membangkitkan amarah dari Pastor Jacqueline. While I am teaching, what he will do, he will take his pen and he will knock. He will just continuously keep knocking it on the table, non-stop, just to make me angry. Jadi apa yang dia lakukan pada saat Pastor Jacqueline mengajar, dia ambil pulpen dan lalu mengetuk-ngetukkan pulpennya di atas meja sampai Pastor Jacqueline muncul amarahnya begitu ya. See, I started to ask the other teachers, I started to ask some of the teachers after that, do you have the same problem? Some teachers told me, no, we got no problem. He's like an angel. I was like, seriously, in my class he's the devil. Ya, jadi Pastor Jacqueline mulai melakukan observasi, bertanya dengan guru-guru lain. Apakah kamu mengalami hal yang sama ya? Aku ditentang loh oleh anak itu. Apakah kalian juga mengalami hal yang sama? Guru-guru lain mengatakan enggak. Mereka enjoy aja. Enggak ada penentangan. Mereka sepertinya menikmati apa yang saya ajarkan. Yeah, for them it was like malaikat, but for me it was si iblis. It was the devil that was sitting there. Jadi bagi guru-guru yang lain, anak itu seperti malaikat, begitu baiknya, begitu luar biasa. Tetapi bagi Pastor Jacqueline, anak itu seperti malaikat iblis ya, karena selalu menentang.
So we started to discuss in the staff room, all the teachers, we started to discuss and see where is he the malaikat and where was he the angel and when is he the devil. Jadi pada saat itu Pastor Jacqueline dan teman-temannya mulai menyelidiki, membicarakan saat kapan dia menjadi malaikat terang, saat kapan dia menjadi penentang yaitu iblis gitu. So when the teachers got together, we found out with all the male teachers, he is very, very good in class. With all the female teachers, the devil will come out. Ya, jadi setelah dilakukan penyelidikan, ternyata ketika guru laki-laki mengajar, anak ini, wah, taatnya luar biasa, seperti malaikat Tuhan. Tetapi ketika guru perempuan yang mengajar, dia mulai memberontak, seperti Lucifer. Okay, yeah, seperti Lucifer, yes, just like a Lucifer. Can anyone tell me why? What do you think was the reason? Jadi, di antara kita ada yang tahu apa sih alasannya kok bisa seperti itu menghadapi guru perempuan begini, menghadapi guru laki-laki begitu. Nah, kira-kira Paim, silakan. Anyone, just try, just unmute and come in. Oke, ada yang tahu? Karena Yang sakit tahu hati sama jangan angkat mamanya. tangan. Yes, Astuti. Karena sakit hati sama mamanya. Okay, sakit hati. Sakit hati is angry, right? Is it? Angry with the mother. Angry with the mother, or also maybe her mom treat him very bad, something like that. Okay, the mother Trauma with the treated mother. him badly. Okay, good answer. Anyone else want to give another try? Yes, Ulysses. Ulison. Ngomong. Dekat pasal. Cari perhatian. Okay, just look for attention. For attention. Okay, cari perhatian. Yes, want to get attention from me, is it? Making my pressure Yes. go up so high, want to get attention. Yeah. Mungkin mencari Anyone perhatian else? lebih Jacqueline saat itu ya. Anyone else want to give another try? Final person, somebody else. Try. Ephraim, you're smiling away. We just be objector, Pastor. Oh, just wants to be an objector to me in the class. Okay. Okay. Actually, what Ibu Eka says maybe mom always angry with him at home. So when she look at a female teacher, suddenly the feeling bad is come out. Okay, all of you, very good luck. Can be psychologists, can be counselors. Very good. Yes. The root cause was actually what happened was the father and mother were having marital problems. The mother left and went with another guy, had a relationship with another guy and left the family. So now the father is alone with the children. That's the reason all the female teachers, he gets very angry. What he cannot let out to his mother, he lets out to all the female teachers, all the anger. Oke, jadi akar permasalahannya adalah orang tuanya mengalami permasalahan dalam pernikahan. Ibunya pergi meninggalkan keluarganya dan bersama laki-laki lain, sehingga kemarahan anak ini terhadap ibunya tidak terlampiaskan. Jadi bapaknya sendiri yang bersama-sama dengan anak ini. Sehingga kemarahan yang tidak dia bisa lampiaskan kepada ibunya, dilampiaskanlah kepada guru-guru perempuan di sekolah. Why I'm sharing this is, even in your church when there are objectors, get to know them, develop, talk to them and find out there is a root cause, there is a reason for that. You find that, it solves the problem. That is what happened with this student. When we dealt with that, it solved all the problems with the female teachers. Ya, jadi di dalam gereja mulailah kita berbicara kepada para penentang ini secara pribadi, cari akar permasalahannya,
selidiki apa penyebabnya, sehingga ketika kita menemukan akar permasalahan, disitulah kita bisa menyelesaikan pertentangan-pertentangan. Yeah, with objectors, don't fuel the fire. That means when it's a small problem, don't go and do something that makes the problem even bigger. Try and solve the problem. Don't make it into an even bigger problem. Ya, jadi dengan para penentang ini jangan pernah kita jadi tukang kompor ya, ngompor-ngompori. Masalah yang kecil kita kompor-kompori sehingga menjadi besar. Usahakanlah diri kita ini menjadi seperti pemadam kebakaran, mengecilkan api atau bisa mematikan api tersebut. Yes, make the fire smaller or put it out. Don't go and fan it and say, oh, you do 3 bad things to me, I will do 10 bad things to you. Don't do that. Nah, jadi jangan pernah kita menyemangati mereka untuk tetap menentang atau mendukung ide-ide mereka untuk melakukan penentangan. Jangan lakukan itu. Objectors need to be surrounded with encouragers, people who are very positive minded, people who are very passionate. Get them to try and influence the objectors. Jadi para penentang ini perlu orang-orang yang sabar, orang-orang yang pintar memberikan nasihat. Carilah orang-orang yang memiliki hati bijaksana, yang sanggup menasihati mereka. Tempatkan orang-orang ini di sisi para penentang. Also important with objectors is to pick your battles. That means sometimes you deal with it, sometimes it's a matter of just walking away and giving that person time to calm down. Don't confront it immediately. Sometimes that is needed. Ya, jadi dengan para penentang ini perlu kita lakukan tindakan, ya izinkan mereka untuk menikmati waktu sendiri. Jangan selalu kita mau terlibat dalam permasalahan mereka. Ada waktunya kita ya biarkan mereka menikmati atau berada dalam situasi tersebut sehingga sampai pada akhirnya mereka akan sadar. Amen. Always remember you can do your best. Try your level best to try and change these objectors. But always remember, every person is accountable to God. Every person's action, even the objector, he has to answer God for his or her own action. Ya, jadi walaupun kita memiliki sebuah keyakinan bahwa kita sanggup, semua orang bisa diubahkan oleh Tuhan, termasuk para penentang ini. Tetapi ingatlah bahwa setiap pribadi harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Nah, termasuk para penentang ini pun akan dituntut tanggung jawabnya oleh Tuhan untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan mereka di hadapan Tuhan. Always remember with objectors, you must try your level best to deal with it because they are like a bad apple. It can be poisonous. It can be toxic. If you don't deal with it, they will start spreading all those germs to other people. So you got one objector, solve the problem before it becomes 10 objectors. Ya, jadi ingatlah selalu lakukan yang terbaik dengan para penentang ini. Karena para penentang ini seperti apel beracun. Kalau kita tidak sungguh-sungguh menangani kasusnya, mereka bisa menjadi penyebar virus ya, menularkan virus penentangan itu kepada yang lain. Maka ketika ada satu penentang, upayakan, lakukan yang terbaik untuk meredam tindakan mereka. Amen. So the example for objector is what you already know because we told you during our spiritual warfare last week. A few weeks ago, we told you about Brahmachari, the one who was possessed by the snake god. Jadi contoh penentang ini sudah kita pelajari ya ketika kita mempelajari tentang peperangan rohani beberapa minggu lalu, yaitu kisah daripada Brahmachari yang telah dirasuki oleh Dewa Ular. So I'm not going to elaborate on that. What I'm showing you here is just in the church, there were the obedient ones, there were the observers, but he was the objector that was sitting there with that wrong spirit trying to cause division.
Ya, jadi saya tidak akan menjelaskan hal ini lagi, tetapi saya mau mengajak kita semua melihat gambaran bahwa di dalam gereja akan ada orang-orang yang taat, akan ada orang-orang yang hanya menjadi penonton, dan ada orang yang menentang, yang ada di tengah-tengah umat Tuhan ini, di mana tindakan mereka ini akan merusak situasi dan membuat konsentrasi orang-orang yang lagi beribadah ini buyar, supaya fokusnya menjadi tidak jelas lagi. Amen. So like what we shared with you, we dealt with that situation, dealt with that objector so that it did not affect everybody else. And we went to the root cause of it and got that spirit out. Ya, jadi ingatlah apa yang sudah saya katakan. Jangan terlibat dengan yang lain. Cari penentang itu. Selesaikan akar permasalahan. Cabut akarnya. Sampai pada akhirnya hal itu tidak akan berpengaruh kepada yang lain dan semuanya akan terselesaikan dengan baik. Amen. So, of class, hallelujah, short class 3. Ya, puji Tuhan, ternyata sudah selesai ya. Singkat, berapa menit? Next. But just a warning, next week's class not so short. Next week's class got a lot of points. Ya, jadi ingatlah hari ini mungkin agak singkat, tetapi minggu depan ini akan lebih panjang lagi. Karena besok nggak ada kelas ya. Tomorrow no class, right? Oh, sorry. Tomorrow, not next week. Tomorrow. Sorry. Thank you. Not next week, tomorrow. Ya, jadi besok ada kelas yang lebih panjang. Hari ini bonus ya, jam 9.25. Yes. Yeah. Your assignment also bonus. Today's class only one question. One question, part A, B, C. That's all. Jadi hari ini banyak bonus ya. Ya puji Tuhan, menjelang tahun baru, menjelang Natal, bonus sudah mulai keluar. Hari ini satu pertanyaan dengan 4 poin saja. Jadi ya bisa dikerjakan dengan satu mata saja begini. Ya. One eye, I think only one finger on the laptop was okay. Done. Satu mata dan satu jari saja ya. Jadi akan sangat mudah. Hallelujah. I'm sure we will receive Pastor E's assignment very fast. Pastor E's, the minute we say good night, log out, within a short while, hallelujah. I'm so excited. Assignment is finished. Now will be extra fast. Jadi Pastor Is dia selalu menjadi murid terbaik ya. Beberapa menit setelah kelas PR-nya udah langsung selesai. Kayaknya udah nyontek duluan Pak Is ini. Kita perlu dekat sama Pak Pastor Is ini, nanti ke Solo saya mau coba lihat apa triknya dia. Yeah, I think what you can do is like what Pastor Is doing, what we suggest to some students is multitasking. That means one camera is looking at us like this, and you got a laptop next to you, and while you're listening, you're already typing all your answers. So that is multitasking. So it's another way that you can use to do your assignment. Ini bagi orang-orang yang memiliki keahlian tinggi ya, pakai 2 laptop atau 3, satu untuk Zoom, satu untuk mengerjakan PR, satu untuk yang lain gitu. Jadi selesai Zoom langsung selesai PR-nya. Tidak semua yang memiliki ilmu tinggi seperti itu ya, tapi perlu belajar. Yes. Okay. Any questions before we close today? Yes, Sister Rita. Okay. Pastor, is it okay to have the slide 1 for the obedient? The first slide, please. Okay, slide 1 for obedient. Okay. Yeah. Any other questions? Anyone else? While we find this. Ya, mungkin ada pertanyaan yang lain, saudara-saudari yang terkasih. Is it this? Yeah. Okay. Perfect. Thank you, Pastor. Thank you very much. Welcome. Yeah. Anyone else? Any questions before we close? Teresia. Yes. Okay. Teresia. Please to point number 2 and 3 about observer. Tak dengar, Teresia?
Point number 2 and 3 about observer. Oh, observer 1, 2, and 3, is it? Yeah. Right. Yeah. So, this one. Okay. Okay, welcome. Anyone else? Any final questions? No questions? Ada lagi yang bertanya? Oke, semuanya oke ya? Ya. Yeah. Okay, all right. No questions. Let's close in prayer. Oke, karena tidak ada pertanyaan, kita akan tutup dalam doa. Thank you, Lord Jesus, for this class today. And we are praying, Lord, as we have learned about these three people, we pray that you'll give us the wisdom to identify and handle them. Ya Tuhan, kami bersyukur malam hari ini kami bersama-sama boleh mempelajari 3 tipe orang yang sudah kami teliti. Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat, marifat, pengertian untuk kami sungguh-sungguh bisa menghadapi mereka. We are asking that as leaders, you teach us to model our lives well, that those we are discipling can follow after good examples. Tuhan, kami memohon anugerah pertolongan-Mu untuk kami bisa menjadi teladan bagi orang-orang yang kami muridkan, sehingga mereka bisa melihat teladan yang baik dan mereka bisa meniru apa yang kami lakukan. For every observer in our lives, we are praying that you teach us how to divert their attention and bring them back to concentrate on what matters most. Tuhan, mampukan kami untuk mengalihkan perhatian para penonton sehingga mereka bisa mengalami perubahan dalam hidup mereka dan memiliki cara pandang yang berbeda dan menjadi efektif di dalam gereja. And we are praying for the objectors in our lives, Lord. We break every chain that holds them. And we are praying for the grace to disciple and discipline them well, Lord, to bring them back to the knowledge of the truth and to keep them rooted in you. Tuhan, kami menyerahkan para penentang-penentang dalam hidup pelayanan kami. Kami mematahkan, mengenyahkan segala tipu setan iblis yang membelenggu, yang menawan mereka, sehingga mereka akan terlepas, terbebas, dan kembali ke jalan kebenaran, dan mereka berakar dalam kebenaran firman-Mu. We pray, oh God, that your Holy Spirit will guide us into treating everybody as how you want us to treat them, Lord, to understand them and to be able to bring them back to you. Tuhan, kami memohon kuasa Roh Kudus-Mu menolong kami, memampukan kami untuk menghadapi tipe-tipe orang yang ada di sekitar kami, sehingga sungguh-sungguh melalui pelayanan kami membawa mereka kepada jalan kebenaran-Mu. Yes, we thank you for this grace. In Jesus' mighty name we pray. Kami bersyukur buat segala berkat kemurahan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen. Amen. Hallelujah. Okay, see you tomorrow. See you tomorrow.